Kanay diri sa enter diri ko sa BMI, unsa kay ang butang diri? Mag-enter na kag BMI nimo or calculate pa nimo gamit imong weight, height, di ba na, blood pressure, something ana. Or diretso na enter your BMI. Kung enter your BMI siya, yan mo gawas. Start, enter your BMI. Underweight 18.4 no. Ito na to, 13. Supposed to be magawa siya you are underweight. Okay. Tapos naman, isang normal. 18.5 pataas, so butang na to, 20. 20. Your weight is normal. Kay 20 matagi batang. So yun na to ulit. Sa ba to overweight? 25 pataas, no? So, butang na to, 25. 25. You are overweight. 25 pataas naman. Wala siya, explanation. Mag-enter your BMI ka, get your mag-get sa BMI. Tapos pag 18.4 pababa, underweight ka. Pag 18.5 pataas, i-check niya kung 25 pataas ba. BMI is greater than or equal to 25. Kaya 25 overweight naman, di ba? So, pag mag-yes siya, overweight ka, kung taas sa 25. Kung less than yapon sa, 25, your weight is normal.